Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan chapter 19 yang berjudul Geologi Research, yang beranggotakan Rusandi Ramadan dengan NIM 2201049, Rosi Ulfa 2201050, Diandra Haswatul Hanaya dengan NIM 2201057, Muhammad Arjuna Putra Wantoro dengan NIM 2201065. Di geologi research ada 9 poin penting yang akan kami jelasin. Yang pertama geologi research, yang kedua non-metallic mineral research, yang ketiga metals dan ore, yang keempat how ore forms, yang kelima mineral research, yang keenam coal, yang ketujuh mines and mining, yang kedelapan petroleum and natural gas, yang kesembilan nuclear fuels and reactors, dan terakhir ada rangkuman, yaitu summary. Geology research. Humans use two different types of geology research: mineral research and energy research. Mineral research include all useful rocks and mineral. Mineral research fall into groups: non-metallic research and metals. We use energy research for like work and data transmission. This energy research, like mineral research, are non-renewable. Alternative energy research, such as solar, wind, and geothermal energy, are renewable. Non-metallic mineral research. Sand and gravel are mined from stream and glacial deposits. Sands, dunes, and beaches. Portland cement is made by heating a mixture of crushed limestone and clay. Concrete is a mixture of cement, sand, and gravel, reinforced with steel. It is used to build roads, bridges, and buildings. Many buildings are faced with stone, usually granite or limestone, although marble, slate, sandstone, and other rocks are also used. Stone is mined from quarries cut into bedrock. Contoh non-metallic mineral yaitu calcite, quartz, and gypsum. So the next is metals and ore. In chemistry, a metal is a material that is usually hard, opaque, shiny, and has good electrical and thermal conductivity. A metal can be harmed or permanently pressed until it deforms without breaking or cracking, and is also flexible and ductile. Ore is a rock that contains important minerals, both metallic and non-metallic. The ore is extracted through mining, which is then refined to obtain elements of economic value. Mineral content, metal and its form directly affect the cost of mining ore. How ore forms. Ada 5 jenis proses geologi mengkonsentrasikan unsur-unsur untuk membentuk biji. Yang pertama, proses magmatik. Proses magmatik membentuk endapan mineral sebagai cairan magma membeku menjadi batuan beku. Ini proses membuat biji logam serta beberapa permata dan deposit belerang yang berharga. Yang kedua, ada proses hidrotermal proses. Proses hidrotermal mungkin bertanggung jawab atas pembentukan lebih banyak deposit biji dan jumlah total biji yang lebih besar daripada gabungan semua proses lainnya. Untuk membentuk deposit biji hidrotermal, air panas. Karenanya akar hidro untuk air dan termal untuk panas. Melarutkan logam dari batuan atau magma. Solusi bentaran logam kemudian merembes melalui retakan atau melalui batuan permeabel sampai mereka mengendap membentuk deposit biji. Yang ketiga, proses sedimen. Ada 2 jenis proses sedimen membentuk deposit biji, yaitu penyortiran sedimen dan pengendapan. Penyortiran sedimen. Pengendapan diferensial juga terjadi di alam. Banyak aliran membawa lumpur, pasir, dan kerikil dengan butiran kecil sesekali dari emas.
Emas mengendap terlebih dahulu ketika arus merambat turun selama bertahun-tahun, arus mengaduk sedimen dan butiran emas yang berat masuk ke celah-celah dan celah-celah di dasar sungai. Jadi butiran emas terkonsentrasi di dekat batuan dasar atau di kerikil kasar, membentuk placer. Pengendapan. Air tanah melarutkan mineral saat merembes melalui tanah dan batuan dasar. Di sebagian besar lingkungan, air tanah akhirnya mengalir ke sungai dan kemudian ke laut. Beberapa ion terlarut ini seperti natrium dan klorida membuat air laut asin. Namun di gurun, danau berkembang dengan tidak ada jalan keluar ke laut. Air mengalir ke danau tapi bisa melarikan diri hanya dengan penguapan. Saat air menguap, ion terlarut terkonsentrasi sampai mereka mengendap membentuk endapan evaporit. Yang keempat ada proses cuaca. Di lingkungan dengan curah hujan tinggi, air melimpah, melarutkan dan menghilangkan sebagian besar ion terlarut dari tanah dan batu di dekat permukaan bumi. Proses ini meninggalkan ion yang relatif tidak larut dalam tanah untuk membentuk residu, deposito. Baik aluminium dan besi memiliki nilai yang sangat rendah kelarutan dalam air. Bauksit, sumber utama aluminium, terbentuk sebagai endapan sisa dan dalam beberapa kasus besi juga cukup pekat untuk menjadi biji. Sebagian besar endapan bauksit terbentuk di tempat yang hangat, hujan, tropis, atau lingkungan subtropis di mana pelapukan kimia terjadi dengan cepat, seperti yang terjadi di Jamaika modern Kuba. Yang kelima, proses metamorfik. Batuan metamorf terbentuk ketika panas dan tekanan mengubah mineralogi dan tekstur dari setiap batuan yang sudah ada sebelumnya. Metamorfisme juga bisa mengusir air dari batuan untuk membuat cairan hidrotermal yang dalam gilirannya deposit biji logam. Dengan demikian, beberapa biji hidrotermal endapan berasal dari metamorf. Proses metamorf juga membentuk beberapa jenis sumber daya mineral bukan logam. Grafit, komponen utama timbal dalam pensil, terbentuk ketika metamorfisme mengubah karbon di beberapa batuan kaya organik. Mineral reserve. Mining depletes mineral reserve by decreasing the amount of ore remaining in the ground, but reserve might increase in two ways. First, geologists may discover new mineral deposits, thereby adding to known amount of ore. Second, sub-economic mineral deposit, those in which the metal is not sufficiently considered to be mined at a profit, can become profitable if the price of that metal increases, or of improvements in mining or farming technology reduce extraction costs. Coal. The three major of fossil fuels are coal, petroleum, and natural gas. When plants die in forests and grassland, organisms consume some later, and chemical reaction with oxygen and water decompose the remainder. As a result, little organic matter accumulates expect in the topsoil. In some warm swamps, however, plants grow and die so rapidly that newly fallen vegetation quickly buries older plant remains. Mines and mining. Miners extract both coal and ore from underground mines and surface mines. A large underground mine weighs kilometers of tens of kilometers of interconnected passages that commonly follow our veins are called seams. The largest human-created hole is the open-pit copper mine at Bingham Canyon, Utah. Petroleum and natural gas. Petroleum is the most versatile of the fossil fuels. Crude oil, as it is pumped from the ground, is a gooey, viscous, dark liquid made up of thousands of different chemical compounds.
It is then refined to produce propane, gasoline, heating oil, and other fuels. Streams carry organic matter from decaying land plants and animals to the sea and to some lakes, and deposit it with mud in shallow coastal waters. Nuclear fuels and reactors. A modern nuclear power plant use nuclear fission to produce heat and generate electricity. Every step in the mining, processing, and use of nuclear fuel produces radioactive wastes. The mine waste discarded during mining is radioactive, and creaming of the ore produces additional radioactive waste. St. Mary. Geologic resources fall into two major categories. First, useful rocks and minerals are called mineral resources and include both non-metallic resources and metals. All mineral resources are non-renewable. 2. Energy resources include fossil fuels, nuclear fuels, and alternative energy resources. Thank you.